Gumen, Bor Gumen, Sumi Gumen, Tarapuloga, Hiloka Adumena, Takama welcome dum, Moluk Yensi dum, Agaka Asin Lagapo, the Moluk future generation Lagapo, Agaka Kenamum, Sir Tokapam, Anatakam, Nolum Takam, Nakokuda, welcome Dunkula, Mokaling Yao, Hiloka tentative program, host boy, Inama Karaya Lumpa, Hiloka. Meeting of chair dope mo sar lamok padun mahilo ke meeting chairman per propose do ina bataka me piling bilang upag mo sar omun tak ma welcome address and biboda pemla kondom Solo ane takam chairman bawak paran takam portfolio takam kondom sa Pero ke program follow ke organizing chairman abu ina upag next lo wo request dong sar Nikang Leba general secretary SIFF nomor no hilo ke meeting of aim and objective and lobolang karni dolong kriya detak tabi kolang tagum napa 2012 delok ilen mangala hilo lope Siang Indigenous Farmers Forum hi amohim hiang dam pitumiem la sorkaria ikolo him nolu ayahila ibiluma peka amla ditak tabungan momen ilang inge hidung ho igong arahilo Dedinang nolu Gobenam kumijo hila Dedina keling kebangam kom itung Doingam luin bilamang nolubulu takam kom social media lo YouTube lo Facebook lo ba atiabut takam lo kain Hima nolu batkaru pedugdung Dedina memorandum ko Prime Minister level lo pe PMO lo developer kono latest 14 engko dalakom July dalakom bito ilokom hupag lo pe ngoluga ati inam takamem ngoluga kablarila representation binam takam public lo ge duwan ke ibom nam takam prabosan kom saukarian inyok bidung ai pepumamang menampoti long ngolum bakumbom dong delongan ngolum ayala menggur igurne gakugam garam pansat kidaren kom sip lega apa siang dam him pumaro pe opposition idungan la Demkom sorkariya dobodosti suspend ibila ibundo. Inama mo korolong kediya mungkin ni malah hilo kelonga hima nolong bulung atorong mengilai matula hi dumrag gana siang apar siang hilo ga ami kirar hi ahi pompanam ami kirar hi kabbi hidungna dem nolu bulu hilo ayalai ka menggulai ka emla dem modelo perhari inama ngoluk si perang kirara kom detail takamem hilo ke kebalong hilo luin mangenla muma bata detail ang pagya pa ngoluk ina moment takamem hi bulu kene pane takam bulu ati takamem kain tung inama dem thomoy lalang ngo kebahin lutu imang lupa na lutung kirara bojedung ngolu Kumnam poin ke nolum lengka bitung him poin hima nolu him resolution him hilo mob bilang ka pas bilang ka emla nolum mo kumgadum poin na hikapa idung ek nombor poin siang Indigenous Farmers Forum lok ga ngolu principle pekom idung ngolu siang ahihima apply ho dam pudi maika ho
pie par imaika emlang dem ngolu berok dung de ngolu khomesa সরকারি লোক লুবম নাম পয়েন নম্বর 2 নম্বর নাপে আগে আমো হিলো উমি জইলা হলু ইকিত নামে জবরদস্তি হলু মে আর্মি মলিগলা সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্স পুলিশ পার্সোনেল ফোর্স মলিগলা ইবম নামি বগুম বকানো হিলো পেলঙ্গা হিলো Uidor dong kupe dem kom nolu pas bilai ka amna nolu untuk kumpa. Dalam rumah bogum mokano hilo ke longehi nolu to bilang ka power developer इनको ने इनको लोग एजेंसी लोग इधर dem bokum bokange tobilangka hiang ahiho oligne amene ahi kirar hilo nolu dam pubilangka amla hiang pubima peka amla nolu wainem hilo lebilangka amla kom tin nomor poinno nolu ungkap sari nomor poinno pas nomor poinno nolung kundung hilo ke longahima bogum bokano hiang anehi doni polo ahi kope hi tani takam loge ngoluk abo tani enam hiloge lengko ahi ko hok atau takam ngolu ke turnamen ikedung ati takam mungkedung emla nolu hima hilo ko lomalo diglar bibom nam poene mane hiang ahi ngolu ke mani kai maigre lenda ka dak delok kai ngolu ke tokua dongkua traditionally ngolu hilo ngolu mia engkua doi dormua hilo ilendung tori amua hilo ulendung karsar atau jijare hok ilendung delok ke ngoluge religious ngoluge believe kom hilok ilendung amla den nolu bottene ane godes river ko amun ko nolu hilok diglar bilaika ape central india belo ganga hi beme yamuna hi beme mighty river copper, religious river copper, cultural river copper, Indian government regular biduring, delok kape yang lain ibilai ka amla, nolongo bogum bokanom kumpato. Sir, since last 13 years, Siam Indigenous Farmers Forum are strongly opposing against the construction of mega dam over Anes Siamri, for which team ships are untiredly putting our effort throughout the year to protect and safeguard the gifts of Anesia for the people of these young days. During this period of more than a decade, chiefs have had several meetings, peaceful meetings with government of Arunachal Pradesh in DC level of 2 districts, Boleng and Incheon many times, and even at the state capital of Itanagar also with the Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. Despite of several meetings
with government of Arunachal Pradesh. Still, our truths are hid by government of Arunachal Pradesh. They never delivered the ground realities of reality report of the people of this Siang Valley with the federal government. I mean state and central government. So we have meeting with government does not visible any proposal till today. That is why today we are bound to organize this Bogum Bokang Kebang so that the noble people of Adi communities and abroad will certainly know the sentiment and legitimate rights of people of this Siang Valley. So, therefore, today you all are being invited here that SIP needs your feedback and backup support in all angles, keeping in view all the noble speakers of today's Bogum Bokang Kebang are requested and pass the following resolution. Number 1, no dam fear par Siang. This is the fundamental principle of Siang Indigenous Farmers Forum. Number 2, immediate withdrawal of unwarranted deployment of Central Armed Police Force. Okay. Number 3, Bogum Bokang demand immediate scrapping of Siang Upper Multipurpose Project SUP. Number 4, Bogum Bokang will welcome the authorized power developer to build small dam over various tributaries of Siang River under Siang and Upper Siang district of Arunachal Pradesh. Number 5, Bogum Bokang Kebang and Ibokeli declared Siang River as the goddess river of Abotani Kalang based on the ground that traditionally, culturally, and religious belief system, like the people of India used to believe River Ganga and Yamuna of Central India. Lastly, without taking undue advantage of my brief speech, I would like to thank, on behalf of Siang Indigenous Farmers Forum, thanks to the people of Pangi families for serving such a wonderful hospitalities for today's event. Thank you all. Invitees look, yang keraya look, mulgilok special invitees look, Sri Tamat Gamo, sar request dum, kalau Allah, aku manyong ko share bilang karena, Sir Tamat Gamo, social worker, please sir. Hima malume, adi legangan lupa hidangan, adi ahiramo legangan me, lupa hidangan, kabo hidangan, tatbo hidangan. Meeting room organized bona, organizing chairman, Omin Tate advocate, Dalok whole committee members, Adi Bane Laga Ager Gerbona, Adi Homage Laga Ager Gerbona, SIFF Loga, Manironam, Chairman, President, Woga, Awing Lamok Padun, Dalok Team,
Kalau huluk duna, ngomong takaran tao yana, abu yang keding tumilon mo, kaling kabaru tum keding. Dalok ke, adi among ka uruna hime, huluk ang huluk yeke dak ke hime, ngoluk dokter tingkan lenda ada dalok ke lembong yebom nam hime, bagi lisung ke sana, ati ngoluk heritage side hime, balong ke kampuruna ahi among takam hime, angobom hila, ibom na holok ang ngoge, dunaru pe ngoge, mungke hina ngoktor ke ngok aib bekai ane kedu. Ngolu pahilat keju balo dudula, adi lok ke ekdam last jaga lok ke baadun, dapi bakka. Ngo dapi dulu ke ba, luga mayat pe, ngo tamat gabo ka opinion ng share ko lo adun. Hila mo geku ke ba luka mahamang, himo ke ba luka mahamang, tarko ke ba luka mahamang. Ngo adi amo lega, adi ahi lega, adi ka younger generations, future generations lega. Mulom daw la tamad na mo hadina mo kelok ka habo mo. Mo na ba? Tuwa ga lunom la daddi ng compensation ng BF. Idokom. Adi elang ngulu. Na ali humaga tanye idokom na ali ngulu akama. Ngulu aile anso jaile ganso ina samaja ina me. Koror ko yarlit akom 1 second na ngulu ka poto. Dalam la ako anke. Upak ke malu dan luka bom dunam, ngokati bom dunam. Cakma hajong kiri ngoga ani birok kiri imaye na ya. Imaye na mang ye. David puye melo ye. David ye melo ye. Dan garanti Allah lelang ka. Ngo awe kabe bele itu. Ngo to mang YouTube lok taka mahua ge. Smartphone bom na kiri ta kama kadu da. Adit ko na bulu melayen, adit ko na yan layen. Hubak taka na ngori ako mang. Adi ekom yarar kay, adi ekom ken kay. Hori ni kina ngoluk tel kom dad dina, migom mite dad dina. Migom mite kiri hok ke mosburi ko kadung dolung kiri na. Mulu ngay al beda bulu kom kadung ngay, adi legangem, ahi legangem, amo legangem. Ido kom promotion lega, dorma lega, transfer pa hola. Moto dudu na. Bulung kom boje kom pagloma eta. Al kenyo niyo bulu kom dudung. Modal kenyo balok ka ilangel unko jaga lo adi dudu di dolu man dolu ke yemin gadu namo. Mulba ma ako ni ibe direng na lubeg lureng na tiang tua kenba ne. Multa motta lokom. Satu sa binom ko lokom ide kay. Dakadem ko maaf lang ka, ignore lang ka. 90% adi dem komang. Amrong abe. सरकार हम लोग मीडिया बंधु आपके थ्रू आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे समाज को डैम नहीं चाहिए, सियाम में डैम नहीं चाहिए, तो पीएफआर का क्या सवाल है? हमें पीएफआर या डैम, बड़ा डैम बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मैं इसी मान से मैं कहता हूं, अगर आप सरकार हमारा पीपल फ्रेंडली सरकार है तो इस आवाज को आपको सुनना है, इस आवाज को आपको मानना है। डेमोक्रेसी हो तो मीन बोस है, पब्लिक का अवम तनमारा गवर्नमेंट इनको गवर्नमेंट है। इधर पर मुझे जो विश्वास को करूं, मेरा एक विश्वास है, मेरा मानना है, ये सरकार भी इस बात पे जरूर मंजूरी देंगे कि हमारा समाज जब ये कह रहे हैं कि हमको डैम नहीं चाहिए, वो भी सियांग रिवर के ऊपर मेगा डैम, बोलो तो हुक्का को मेरा एकदम एजेंडा घायु भी तुम, यस आप ट्रिब्यूटरीज में बनाइए, हम एंटी डेवलपमेंट कतई नहीं है। आज इस समझ वेलकम करते हैं, आप ट्रिब्यूटरीज में बनाइए। You dam every tributaries of Arunachal Pradesh and my district, my Adi people, inhabited Adi people area. We welcome that. But then our protest is mega Siang Dam, where we are going to be killed and where our lands are going to be chambers and we are heading towards devastation. That is what we are gathered here for and we are demanding for. मैं गौरव के दिन और सरकार का अगर कोई यहाँ एजेंसी है तो आप बता दीजिएगा सरकार को। अगर आपको इस तरह का डिप्लॉयमेंट करना है, पैरामिलिट्रीज भेजना है, तो आप पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजिए, चाइना बॉर्डर पे भेजिए। आप हमारा यहाँ पीपल फ्रेंडली, इतना हम लोग शांतिपूर्व लोग हैं,
हमारे ऊपर अत्याचार क्यों? Dalam kau boleh pada menu, masa kami kerja ini joko menu mana ya? Adi tak perlu nak amo, bulu hati nak amo pama itulah. Mulu tak kami me, longa kau terima ni motor dia itu ne. Mangur ahli amo himya langkam me, kamu tu lah itu ne. Kita tu nak tengok bulan. Ina me, nolu, nolu me lunam adam tu mo technocrats tu mang. Itu kom apa jinam kau nak beli heka habong hidup. Ina me nolu mo punggap dong. Balok ka hala tormin nila mangkom. Torna kini nolu tormo yang langka. Malu moral support, every support yang malu dia. Lohoro atka lang dolu dan medek ka alam ni dolu luna na kom. Dek ber kom lu tahu dokan ko ye lonam de. Adi homaz lega de kae hol. Am la taka me dudu na moko. Hokko balok ka ko me. Molu taka me mugo hidu nolu dan adi ilangka. Wo hime adi ko molu seat ka jo ke lubone lutu de. Him points ke dia molu takam ekdam perfectly him dimani ibom langka dalok ke molu turdu marang me molu torbom palagi tamat kalega emang lamo padun kalega emang dunga apa kalega emang adi homaz lega ye akan apa ke dia lega molu ibom palagi ara no melu ye nama tu ye tolong ibe elang ko mojudi lalo siam milo Moga kini refugee ya, kendak bilang ka refugee ya. Cakma hado mo bolu mire biana abi ke nai. Bolu ahla mo ngabe bolu ka kampo ya tu ai. Hulo ka pala cakma hado refugee bolu gobe gamuti go. Only because of such big dam. Hakana big dam ko pula displacement ila. Kara adalo biena mo ko lunong ga bikuma ikologa. Ulo gog hila hidu. Dakana lo amo ma punaruna ng makundung. Doni ko tu hulu do mokoro do balu le hu na mapundo aya de kana moga mi ke dinga me o anaria no rumaru ka no tu rumang tera dalo ko nai ka bitung aya mo kampo ne moru bitung apa dah holo ko me mumem na ke dinga dane muji do hokti yang bilang ka akemaren bilang ka amla mo pundung tu hulu do mokoro do hulu ka adu mina hime pani ta tu kami mai ka Nomor ke protection kita adu ne. Hinom lerang ko mo ko lupa adu ne. Akiabat kamo maika takam ay ariya ko mo ko en mo lang ko ka. Nom pum ko lo adung, nom pum hibom dolang, ulu ka mo hime. Mo himi ka ko mo ka adu ne. Ne la to hiro do mo ko do la. Nolu Kenya ne, nolu Rune, nolu Pine. Wolu lumen ko kaya mo ko mo ma ke de tas ke ro bien. Ao te ro bien. Jangan boleh dugo ya, anak boleh luti ya, murko lagi, kalau, jadi kalau patu dah, dalam konflik itu dia, bukan damai hidung volume, bulu cancer ilit am hidung, volume, aku pura berbat mo am hidung, mundab langkah, sunterang anelo, tak ala pura donam ke harian, ayah, ye enam ye to muhila, muhil dan mereka, apa nak ambil ke dia apa, adi homas ke. Future generation lega kampo na umawan himo na muya melo him fight mo lidak lagi mo dewan det ludung anyo ko de tanjima dolung ke abu abin ke ma porando na liye him lega him loru mo mula hakka lega ko ika ludung mo mula mo kamu ye na ke mumam tu milo ko iman tu milo ko mo ika do milo mula kara do ko mo yon ko to ito kung demo gyar na kay doluk ke demo itong blame bigan na ngok gyar mangai ko deme ilamang kay lulamang kay dalo kong muluto ngok ke target no dem service lega luye memo pension benefit ke hem ko ba new pension benefit am na bulo ga walu agi dina ti dengan ire na hem ko boli ko dalo bare ngok ke demand ko katuai state ko demo torbo ye lang ko dem lutuai education dalo ke health sector dekte to kadurung agenda lo dunaru pe mo dem lutuai iro kom dalo blubom dola wo nolu me de ilai ka emai de golung ke ahi amo hinjok ye melo model wa hin de ring de lukamai ahi amo hindan dolu ke dengan nyongo ma ngolu takam mili dola ila jupa la dalok ke gomene moludung ye holo उनको मीडिया के लिए हॉलो के थ्रू अलूदूं आप अगर पीपल फ्रेंडली सरकार है तो आप जितना पैरामिलिट्रीज है सेंट्रल आर्म फोर्सेस है इसको आप विड्रॉ कीजिए तब आपको हम लोग सलाम करेंगे ऐसे हमारा ऊपर में मुक्त होतीएगा ये मैं
इसी मन से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को और नेशनल लेवल का जो सरकार है उसको भी मैं कह रहा हूं दलोगारेलो हाँ यू एनाम तो तमांग नो डैम मीन्स थर्ड नंबर है तो आमांगन ngomui dong inam bogum bokang hero ka anak kedinga hua hua mani ru to da hua ngane kumu lai ko tu da damu no aro hua ngane himbe गंगा यमुना अबु दाबुदन नदी रिवर्स किदेन कपकिसा पवित्र मानिला बुद्ध मानिदुदे मोलुगया हिमा मानि माइ मनो तो आदि समाज ने नाम को हेलो लगा हिम को मोलुदु वो सीट नो लुगा लुगो नाम है एंडोर्स दो और 100% वो तोली दो और जब वो डिमांड रूप लगे ड्राफ्टिंग कमेटी की ने को अल्लाह बड़ा डैम नहीं चाहिए सियाम रिवर का ऊपर में इसलिए पीएफआर का सपना आप छोड़ दीजिए इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस आप लोगों ने यहाँ बढ़ बढ़ के रखा है इसे आप इसे बेफजूल खर्चा आप क्यों कर रहे हैं हम लोग का एक ही एजेंडा है हमको डैम नहीं चाहिए इसलिए आप इसको कहीं और डिप्लॉय कीजिए ताकि गवर्नमेंट का भी पैसा बचे गवर्नमेंट एक सेक्टर में भी कोई प्रेशर ना आए इसलिए हम यहाँ से आपको विनती करते हैं गुजारिश करते हैं और मांग भी कर रहा हूँ कि आप यहाँ से जितना सेंट्रल फोर्सेस है इसको विड्रॉ कीजिए देन रही बात हमारा ये सियांग का सियांग नदी को आप जो दर्जा आप गंगा यमुना सरस्वती अलग अलग रिवर को दे रहे हैं हमारा सियांग आने हमारा पवित्र नदी को भी आप उसी तरह का दर्जा जरूर दीजिएगा tagi puni puro hi agama koman memuji kai man mem ko kai mu la kom tajim to ka abu de man tapi mai de mai man kan mu ta ka muluk ane abu agama sia hi abu sia ane sia mang abu agama ayo ka abu sia ru mane param ke abu bagumi Sidung kerapa mantok Diburu kapa jawab sih kami pilih Cina kami ke Yedung Emiadem para melakar gemenyang ada panggil mai kami pilih Cina deh panggil maen memana upakan roy lagi me terpak tenang nak panggil deh ami takang deh direct produk permenyo teman kana ayah menama tungka, lalu perlu ayah kum apa bagum yakun ralu yang orang punya mungkin mai. Ayah kabu yak pada tu yang kata punya mungkin, mak yang dia punci mai ia pun mak mentok, dia menyang kena katu kaya ayah, karena menyang kena anak, bani naman belum kaya. Akhirnya tamat kamu no debu belok amia na pikai yongong amia hulok lu petom hidung roing ami kamang mebu ami kamang pasir ami kamang adia ho minyolen ku riga nyo gemulo minyono komyo tupe tuwe mai panggil nyo gemulo belok panggi takam de rogo pan pemoko yego pan pemoko yena belok lelang akiring ngoktan nama yonggo minyong siang lo agom deman bima paka emla agom mande ke karundung ngo pasiga tahun ke kotoki lain bahik dunia miko tatung belum Asia pemura kota kilayan ni bomai mabum bomye balakkan bomye kota kilayan ni bomai naik ke bula apa dekane karung delong laga apa anu ilu ilo pe itoi ngok hidum rakur toi maborolung dewi de perolung alo minyorolung roi rolung no kapila akan kebaluan hak anda apa kantoran kan nolulu tandola butung sok tu molu
Botung dolu hi gagam ne apna dek torandan. Bore sautung gagam ne apna mulu dek torandan. Mulu hi liglang mulu katan na luliklang. Ipang milo aye adie nyok lungkom. Inami mo tolang muna mo tayo pa. Dalaw lega pa au keringa apa ngohu pakamo lagi mang hidak kabong ngohu pak doni polam hila kolang him kebalu dongam hiyum pak nyampo pak om hibolayam dunamai dalaw lega pa apa siang gebu himamong kampon him siang abi bom time nawa pamamong landu datang ku titu rumang nama ko keringa kabune no anagi pen tadi kita among kampon sim pune lain galum nam sim jangan lain galum nam sim aba kone sim mela kone sim siang gebu hin melaka ya ulur kita tami biem ani pupune banau koko amaren dan koko nyada dan koko ai ya belum malo kita kami yang bilang oh dengan bapak koko ai ya lagi dengan bangkong koko ai dem amala man kamen memuji telok Chinese water bomber togiem ngolok ko 11 kilowatt dam de abya hier Deviem asya gire beiru yaku tani gira lase iru hida ko takton lalu tema kan bersama ingka pakaka asya iru hina tak karumang ingkoman namai hi bugagam hong milo 60,000 kilowatts electric produce pene asidelang 11,000 kilowatts electric produce pene aside repama te waje aya sia walu me te aya ita ipudam bunpana party dem imapaka nama moka konaka pudam bunpana dem no imapaka party de ilok party amowa duyariye adie duyariye denau laga apa partiam kawon dola siang jebu him pekap tapi na parti ruram bot lima and no PFR over Anna Siang River. Hilo Molu Bogum Bogam General Bogum Bogam Kabang ko ito 20 August 2025 organized by Siang at Geku Pangi. The dignitaries ato Molugam kato ay Abu Gegong Jijong o Gegong Apang ato public leaders ke dara hoye nun gedong gaw pura tabung ato society local president representative ana tabung ayro pokumdo. Thank you so much agampa. The first, no PFR over Siang River. Second, immediate withdrawal of forceful deployment of CAPFI army and hupak immediately ipak taku. Third point, General Bogum Pokang Kabang immediately demand scrapping of SUMP. Then hima ipak gorak dopa hilo lupato. He passed the resolution. Third point, fourth point, General Bogum Pokang Kabang will welcome authorized power developer to build smaller dams over tributaries of Siang River. Meaning, anchon को अस्सी लोगों का जो कलुनाम के साथ decentralized power grids हो गया, smaller dams हो गया, तक ना system लोग इलेक्ट्रो का दम मोलू आई पर मुझे दलों मोलू का अस्सी हम घुमाए run of the river हो गया, decentralized power grids लोग का जो कलुनाम rights energy partnership, small dams model, smaller dams below 25 megawatt, देखिए ना मोलू आई पर मुझे इधर हम this dam 11,300 megawatt मोलू का डाकू ही मुपक submergence पर नहीं मोलू एकदम totally reject है and the final point is, General Bogum Pokang Kabang declares Ane or Abu Siang River as, a revered deity of the Abotani clan based on traditionality, culturality and belief system.
just like Ganga and Yamuna of Central India. जैसे कि गंगा यमुना ऐसी इको आइंगा मोलो दिल्ली मुंबई की तरह लो इको तो बोलो कुंगनाम तो है दालो तो अते ध्यान मोमा तो बोलो गंगा के दालो यमुना के दालो बोलो तो ऐसी अकाले हम दो यो दालो बोलो कुंगनाम बारो तो है आला उसे हम दो देखो पे मोलू का सियां ये तो एकदम प्योर है हिम मोलू का अन्य पर अबू प्रमुसिदुम हिम कौन नोरो गंगा यमुना के सब बोल पर बुलुम स्टेटस बिनाम को सासियां हिम कौन देखो पे स्टेटस बिना का हम लोग को कहीं फाइल 0.5 को का दूंगा हिम मोलू का रेजोल्यूशन है मोको हाँ आई नो को आराम पर